Akoti mi okpono kwe yemado gbedito akholugwendo Royal TV Benezi beto yeragbe pontole mi mede beto akhisino bono ko mi gasi agabe bo mi ga do jide do mi bo mi osumeti mi de popo do mi po bo mi na tere ayi blomlo de akama mi doleji alo azowate mi dole minoze alo ka mano va mi do mono de pipo mi de gasi agamele do mi kudo asiko de me mi de bokudo azante do mi osu kwa mi rozmale te tenigbe azan kogo avivo sun de me mi de to kere mi no be dada mi no te pon logo nu wa de otoko o mi osumeti mi wana logo no pon gasi agame bo nu de gain nu logo jo de se vla lo mele mi no do mi plo po logo no ado gbe do mi be gan lo ho bo mi wa nu wi wa otoko kon do do plo mi do le bodo mi rozmale fide mi no ba o kwezon logo kan o ken to aloka ma do va mi do le me bono ku mi le konji e ma o gboro to ma di kebo amina vozon ami go mi do le me dile mi osu pa mi oyen gbon dile mi ka so to apa mi gbon bodo mi rozmale de mi yo abe din be mi be kodo achopo e bo kasi aga me kere mi na no de joro le yina mi mo ko de yin ko logo ga yin logo janchi no glole mi na no te po logo na no de yiton bo mi osu pa mi na no mo bodo no se kodo to mi do le po be na do mi po rozmale te don be nzo yi jono o kwa pe no o dagbe do po na mi bo mi na kenu do nu wa de nu wa go jijo alonu di de wo gboto la ude buka yin ko da ho logo no don novi o konton de yin o we mele bi papata ple be ko lo o ko pe ko nu wo go bonu kamere di bo yi jono da go po na mi na kenu do nu de na yin nu logo na jori asan le do pro po temetemele mi jono mo ngo do po be na kenu do nu wa mo ngo do una mi be me ole ni do mara ke mi de tran be na jo melo su do bo ena do wire kia we do wire kia go do be ena ya go ji pere bo ko de nu logo ka Joseph la mele na do bi papata klo logo logo na do gbe do mi o chubo mi na wa buna ke ndo nu ni nu bo ji jori o mi gon de ole o puto nu de na ga do jori asan le ji mi na ke ndo me na o mi kwa o ya ikude neno yilo mi do mi le ki agbeto yela we ponto de pipo no yin jan puto we no yin o bo yin do poro nu kan to we me pe tan le me di yin gbe ido yi tan de we me pe me ma ga zo yin jono de fi lo pe ji wo yi mi no blo nu ya jan bo no wa be le mi blo yo fo de na ro hon be pe de o pe de bo loja na ro aton don pe vi yin eyo bo wa so awu ya te eyo ne mi ayo de mai jono eyo mo ko afo gbeto dagbe me ole dide mi osu pa mi mo go mi na mo be achoro be nugbo do ne mi po mra ko de si jono ya mi bo ka ko abo ji di o to kere mi amoro be le ro eya ijo o be bi papata me ole ye kan do pone me na go lo buna do kuta le kara mi ble bo mi osu pa mi ero zima le ko ne ena tin lo buna tin gbe de azan o ko nukun awego afivo sun de me mi de ton bo mi ole mi ka do mi ero zima le mi o se mele do ayiloji don bo nu de inu lo bo ka de jijore o to lo me ton le mi na di sise o sin una bo de dodo kia mi be mi di sa lo bo o to mo nkan to me bo ka yi to se po me la ko de yin o gan lo bo pa che na tito we me ko don de o to kon la bonu don me mi to se po me la o remi o poton bosi pono mi to se po me la o mo nkan don bo ka ho bi e ne wa ga mo ko lo ne vivi ne ro ese gbe to ji lo bo do mi tro flan kre mi wa to se po akolu gangba kun ta na no me la ko o akolu o kwezezun bo me la ko ne aye to jiwe mi ka ikan ko bi o lo i ko me bu kan be me la ne ko lo de mo de mi nkan don e vivi ne ganji lo bo do nu de yan wa jije no don bu ka so pon ye kan do ko ni lo me bu pin tan pe de bonu don na mi bo mi tia ko le bi papata ple na mi so wa yi di sa lo bo pon alide yi o to lo me fi de ko lo su pa de don mi kaka idon do ko ji don o bonu lo si o to lo me don pa o ye ize ko mo nkan don jijo de o ko me le si me don awe go bonu don de agbona to lo me don we mi ayi don alide ka yan le lo bo ka zon aze famelo flen tro lo bona de don yovo o donu alida gbe ne be ye jira do lo bo fe una lo be ja cho bo je kun bo je kan gbe mi ko ye ne bi papata ple bo ne mi o de pin ko mi je kre mi na le ko lo mo na fun o kana o de vole ka zo na tin lo mo na agbo o jagede me ole mi bo ne mi ne mo lo ji don do po lo bla le ko Beto yela gbe ponto a holugwen to Royal TV si o konton le be nzo ko gbe do mi kwa ro poto go podo mi lo zimale si se kwe nu le se kwe we me kwe ton si o kan le jan ko mi de fi bo mi na de do ko le ji lo bona fronta na o haro po o na do mi ko lo zimale di den ko do gba mi ko ta le me di sa ibonu kan lo me don bo ali de yan li lo bo katron o ase famo u pere bo gbon yo voto nu flen ali ne lo kona khika de flen
be aliene ya libo brila ifanta klanya bodi tito lengo don gawa be nu kono to we me ko to ye te ko lo jira aliene lo be fe wu me le de jira aliene do nu de nu lo boka vivia to vile na limo ko don bloblo be embarrassment le mi so pa mine se ko be don boka do to ye don so Grégoire o ko ji poto gabe akotono pozi o mo me mi do to le den wa ba mo do bo blodo e vivi na din do ali lo da yi un me de de asin dan zin da ho filo le blo tuna me do vo we tí bo ali lo ka lo gble tuna lo ji un no lo diyan e ro gbeto sin taba we den ma o ka blo bo gan le o ye do ko me fifa boze ko bo ablo do ali lo ji diyan e vivi na mi de ali o wan lo da yo ajrado be e pon te din bo ino je kero de to le zone dede irandu fo eton layo ata lafia beran bonu kon yinati alilo ka dede tuna lo me fio e ma yon de pepe bo mele nu accident male de no le no jore fi bo e ma yon pon bo din de ma o kablo bo e jawe me kwedu gbe din bo iwa din wa jali lo pere fi de bo fi na mi bo yon bo ja chobo accident america je fi hun de no blo dede bo no bio tuna lo me do tuna lo e gede pere de tuna lo de fio e gede pere bon e do nano blo dede na blo molo na blo dede fi bo nano bi me we me ko de na blo de inde bo vivi na mi town e do awa je do ko e woro poto na do mi de e inde bo vivi na mi bo de pele mere bi do no na jibo e do ko me ko na mi town dite no gwa me ko tale me dai mi ton se ko me ra ko de yi onu kono to na tito we me ko don de o topola o bonu don me ra ko remi bosi kono mi ton se ko e bo nu de yi nu lo ka vivi na wi na afo zero tito to le don wi o ndi ton e se pe to jibo ka do ko me wonu to le zon pe to da gbe de mi se to ton do yele don lo bona ko yele wuli lo bo kana se to bo mi o so pa mi na mo rola bo ya ko poto ka be akoto no bo yo cha yele pe mi ko ni le ibon yo mi do bosi kono remi bon kai no konto no to gbelo ton lo we me ko ton lo do bonu sin acheme ti de ti to lo sin ali no de ko ma so wedin nde no pataki bo mi do kun do ton bo we me ko na do yin ti to bran no na vivre na ja cho no to gbe agaton ati dokoton yezi alora lo me bo wa son tan de me ka ja fi de mi de din bo ne do mi je fi de na do ko lo de mi de me lo so je de bonu e mi je agbona so je de bonu mi je flen de mi so mi na mo ro ke ali we a onwe nu teme ro ko ton on do ton ya sin we a o courant we a ye de kan ton ko lo bon de gbanje fi de pe de na yin gbon ye fon be ro kan ton ko bon de pe ma so wedin donc me de pe de fi de pe ye bi na ye ro ke tito me ko ton ko lo fi de mi ni o tamion bo ko o be bon de so je do na yo na do na to vi to si bon ton de mi pon gan le mi bi si ro tara gbe mi do ne do de ko ka bo ko lo aje bonu gbere apapa fo we no le do don na bi ero fi de pepe de mere de ena yen do beson o azan gagbe azan ko nu kon we to sun de me mi de ton afo me bi se sin afo na sogbe ne lo caravan lo me bi na te kun ba afo na sogbe bo mi na wa yi ko lo na ta mi son agege be na se kaka yi bonu bo bonu vile bi na tite bo na do ria gbe lo bi lo eyon yi gbe si so me bo na ke alo bo yi ko lo ko jemo alo e ka je mere ko tanta ye kono yelo mo kan ko bio enesi kamera mi gon logo don se po holu kangba kun tara no bo dada ko zezun mi don se po mra o mo godon bo ka yi ko me kun we don bo egbon ye kan ne me lobo ka pinta mi nu de yi tinde do de bo do bonu eze gbe to jibo pinta lo se sin una logo pin pleun bo mene yi me logo de ayiro ji ton bo ka yi o asan wa to mi don logo de yele chian we mi le mi se to ton be wuli ye nele mra ko dafrozo seta gbande ko do Apollinaire viwa nu po yele we don se po dada lo bo yi ko gbe ton le mi do to de le yi bo ka do to tande mra ho ne ekuen ewe wa zi komin lobby bo aze yoro bonu do fide jan toron joson mai moi a femme dogba we to dai bo wa sonson gotin e kwede kakai fodo a konkondo e taso a kezin ya chementon iran yo file ro bola me bo foto ton dai a femme dogba we kakai ton même wede nu ajon ni sous-préfecture bo transa kete glo do 1953 e a jon jevo bo transa kete glo do sakete glo a jon ne dai bo jevo a jon jevo bo sous-préfecture a femme un premier arrondissement dans un deuxième arrondissement de 1953 donc au premier arrondissement là où son kaka il faut do daso ake a konkonton dai
bo azon bo kwede bo ya fame donc nous ezon bo e kari yo le bio to mi ma hono awa bo yo ma to ka bo ya ro bonu ene bonu file mi ka de gbe yo e to re bo arrondissement ton we yin bonu lo mi do arrondissement central dokpo be yin bonu centre bodo arrondissement dame wogon bokado arrondissement Tchonsa bodo arrondissement Afame arrondissement Onvige mado amizande de kota le medozmale o ko me ko ton de yin ko pe ko no grupo goyo be o bonu to lo don mewe yize ko lo jijon boka zero we ko me lisime don de yin we ko lisime don awe god de agbona to lo meton ye kana do ko mo godon de ton bo mi kana go ma se po me yin ko me gan lo bu pa jena agbona to lo awe zo bo mi yosu meti mi ko wa foto ton lo boka ibera ko ne gon lo ba ze gbe do ji lo bo petan titengbe nde do de lo bo agbona ne ga vivi ne gbon eze gbe do ji lo bo do mra ko ne ye ro yin ko ton mi ayo ko ton sisi po berako o salako Barthélemy mo iro CV o comme gane do mi bon ko de mi do to ko de do le boka do to tande tan lo be pinle me ole mi do to yera gbe mo ko don boka mi pon yera gbe mo ko don do to ko mo ko don son d'afro zo set agbare ko do Apollinaire Viwa no bozi o momento me ko mtala we ahwanya so o daome bo wa je bonu de ya je bonu so gbe to de me bon ye don agbe ye je igbere tore me won ye don dasan bono yi ye je igbere tore me ye don dasan we a lo asan de na wa yan gbede agbona e bodo mi na yan gbere agbona de wa igbelo yan gbe ye me ayi zen we ye bi orun kan me bodo yi ka inu kon to de na we agbo e ah le wa ye mo nka ye so mo kan de a agbolo ja mo bo se bo akple dejide de gbe to holo bo de akple do kan lowo ya ah gbe nu kon to de mi wa e atolo agbo ina mi ah ba ja agbona fi agbona bila gbo ina mi wi do ere kaka be aje agbona la agbona lo jogbon pe me ole mi kudo o me pe bon lo ka kudo o todo me ho de yin ho lo bo yin ho bo ka ide ya lo me ami de se vla me le wore mi se sinuna lo bo zero o to me na mi ne be mi na le ko wa agbalo safio o nu de yin nu lo bo ka don di poto me ra ho de si joron yipo be mi na le ko wa energy lo bo na wa keche hole na mi wacho mi kana le ko wa mbaro zimale mi osu pa mi ne pondo zimale we me ko lo edeji nu bo aji mi pon yera gbe de ja yo ne mi mo ne kere mi ondo zimale we me ko lo egbe deji jaun mi pon yera gbe mo ko don bo mi le ko wa pa lo sa we me vira mi fon ajo un ton we la mi fon mi ni je pe to we me we zaza uno ka gbagbo la oya agbe fia je we me ko ah gan ho e ya do wa mai ago Et c'est parti pour la 11e édition de la fête identitaire Oui Merpui. Oui Merpui. Fils, filles de la vallée de l'Ouémé sympathisants. Lors des retrouvailles en Kossoni, Oui Merpui 2020. C'est du mercredi 22 au dimanche 26 janvier 2020. Au CG2 de Bonou. Au menu carnaval, foire économique, jeux, prestations culturelles et cultuelles, culture religieuse, inauguration des œuvres réalisées, réjouissances populaires et bien d'autres surprises. Le tissu est en vente au prix de 18 000 francs la pièce sur les lieux habituels. Pour tout renseignement, 97 08 49 81 et 97 98 44 66. Oui, mais nous, dans la solidarité, agissons pour la prospérité de notre vallée. Bonou 2020 et Major Wechen Boita. Oui, beto yela gbe ponto o alokan mado sikezi o monda gbe de me mi no pon o yemi ton bon kholo wando Royal TV zi o yela gbe pon mi de ganyo me don to do kuro kono mi do le bodo mi no zmale o nuiwa o toko kon mi de mi o tu pa mi no zmale e mi vlokan hotel go do mi no aken do kole o bono keche atona bono pon pede be mi na de do apa ne ko bo jono da gbe de ya mi di popo nyana no ko confie bo mi na moto bo kenu de bravo o zo le ko mi go kwa do go mi boku do o ko boku do no siso nya yo kudo ko be kudo ko de Royal TV
e ate ami o mi ko yela gbede mi ko e dile to vi to si le ko me de pataki je me de bonu kan lo meton to mi osu mi mo ma ne mi ma kaka lo bo ama be je meton ji awaji je we no yin o mele ton mba ko lo chobo mi na de to apa ne ko afore yan fo lo bo kan we me ko vo mi me bi mi se bo ze yan bojo ba chora ne mi le mi de tito to ko lo ton me aforo di mi ka sabi be vo alo afo ko de mele si afo di lọ́dọ̀ tó yóò mẹ́rin ló pọ́n bàbí mi náà lè àlùkàmá ló sílẹ̀ jí ẹ̀ lè ń dọ́dọ̀ yìí lọ fílẹ̀ yìí náà kọ́ lọ́sọ́ mọ́nà ọ̀kẹ́ tó àlùkàmá ló sí ẹ̀ tó mẹ́ àpòlọ́ máa jẹ pọ̀ bọ́ náà sọ àdọ̀n tó mi ọ̀ṣun wà lọ pàfò tó nùgbọ́ ẹ̀ àsọ́mìtàn wà mí lè sọ́mìtàn kan mi lè yẹ ká náà sọ́mìtàn kan tó bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ yà kúchẹ́ lọ́dọ̀ mọ́ mi lọ́ kúchẹ́ àná lọ́ mi kúchẹ́ àná mi kú tó àsán ma ona do kamesinya na meami agbazara sien de me hole na do kon mo me de ba gaje mog nishi azoro na yinu kon ya lo mina se to ni alo meami nishi oh si se de dio mori ko 11e di no ne ti to uro poto so ko mi don we me ko don kon de bonu bien yi me de novi mi na go de ton le si se de dio mori papa de mori ala me aye mama papa mo no kon do ko lo atoto o di adu mi de bo mi dabo e na yi atoto ro pe deja e bo komi le bi fi na bi fi na do atoto e o de mi jo adu de gbonu di bo mi 06 do afa mi no no dai ma temelo ma mo temelo dai mi ga de udi ga iro jile ne ajo en ro pe to yin wa we blo fle ku ro mi ku me le yin wa we le amoyi ba mi lo mi ahodo yi bona iponde e lo na ilo ba mi zefile agbona mo mi lo yo se je de gbonu mi zefile lo teme fle bo pe nde wa ba mi lo mi aze apapa de me le ka zedo yi me de lo ho tinta dai ndi odo sukula susu do ni apapa ene ne do holu to ro poro to pon la do poro don ai to pon la mi lo yo ne mi mo apapa ene ala me ai ma we me ko ma don ade file mi de teje mi ano wa nu bo ne mi no ntun de mi no jodo le e a se ntun ne le do akwe de mi no za do nu ne le sin ta me akwe su po e kan jo nde ba mi de mo e ka chi do de mi ze pu lo afa me da yi e do yin do wo e so bo ma mo si se ne o bo e ku kan me me de le bo ma nu wa nu me mo sapata si le bo e de we du e ponga ero nu yo mai kan se kere di blado do papa de dio mo yesi de po yo me dio po yo jo me de po lo je bonu o su papa e mo ro yan le ye yin wa gbeto bo yin wa to e no ma ona blo papa e le e na jado ko ndo po mi na bo me bi mi na iwe me ko di nu mi don we me ko mai me de fo sin ne mi yo mi ton ma nu mi ton ma bo mi zedo ayi ma fotu de ado aye ma ke so ga na jaga ya ko de na bo mi ga jodo lo yire awo de ma o yo mi de ko ma je ma ko kan bo kan be mi do a folo de mi ka blo wa ko yo me bien mi ye sa bia lo fo we po mi gan afo mi le don mo po gbede afo mi don we me ko iwo mo po pon bene de dogbon mi de kere be de meti toto le gon ni afo jo fo de mi si do mi de afo ne ma yin lo jire ko mi no do jire awo semaine de se de gbon gudu lo e mi aze pe de dai bo boya me le ti boy ma o mo ne ma mo ya fojo fo ho ne me no wa mo lo pe de di o da legit mo ja ni mo ja ide yi lo so di aja mo ja ide yi lo so ayo afo nyo afo ma po nyo afo ma po afo lo nga so mo ye kan lo me bodo ami do si se de afo lo su e se do e se e de na do e chi ami do ma o mo wa no ni tata do papa de me lo le zedo lo me de bo mo fra po bo ho tinta le bi fi mi do yi blodo ino blodo ado fi de pe ino de pe si so me ale de ko me akin apa ko me bo ino de le blodo no de bo to ki ado ye nu e yo jo mi ado nku wa lo pafo aforo so me do pipa le yesu poro afo mo ngwe no ma o blodo be afo ko yo don so mi so e ye kan ne mi ra mo bo mi na gbe so no ogbonu si o kan lo meton pataki fi de yin ale be blodo din bo ye je o ne yo foto mo yin na kalo na de to ale ne de blodo ndi do be fi vi na mele be jacho bo mi ka di o malheureusement le mineze me kozi nu kun alo mineze me kozi an yibo don yo po bu jonjoja
de na gbon le ne dzi de azã yo de be mi de le ne na blo gbon do yo ali lo mi yo su mi mo de ali lo ka gbon fle pe de bo ndo zuma le ayi to ma te we bo mi de joe do ko do mi ka de ne mi ka ko do kre mi ka do ko ayi da we po mi na do ko lo bo ko le fo ma so na wa ton ko do na pon te mi do na me le do ka te fle lo ko de na do me no ali lo ma yo we so bo na na e ko ali de pe ji we ne te blo ali lo ba blo de pe bo ayi ha ma no e ko de gbe ne gbe azã da ho ne gbe surtout dimanche lo segbe zan lo ah no jo fle ya mi du ko do po fle bo don yo aglo mele bo ye mi no ali je ple le bu ko ka mi serete mo ali to e me ya li yan mi mo ali dagbe wo so mi a kun moto de ju mi de aka mi a kun keke de ju mi do fi de do mi de ni ne yo fun yo point critique wo yin fi lo point critique lo awere ali lo ji dopo ina yi wo yin to fe gba me bo mi no do we na mo gbon fun me mo do ma yi do da yi ali dopo ge mi no gbon lo yi dopo ge mi no gbon mo wa be so ko de wa ye mi do ma so ayin ali de gbon wa yi ali de gbon bo wa ye ma gbon ali lo to bo ne aja bo bleu re bo gbon ali de na gbon mo na tonji po no le ale ko trolo ne aso je yi gbogbo ali de no gbon wa ji ya so le ko ali ma gbon fun be nu ene le ndi do goslo de mi no mo de ali jidai bo eno zon o me o amawi di omo to yi bo eno ali jika bo mi sa no fo gan oro po no gan awe no je ki go gbe bo eno gbo mo mi no fi wo do po mi no po lo mi no kon mi ni o me ko do me de ton le po ndi lo nu ne mi do sisi ami de le nu ene le de ko ma go ye kan we mi ne ton to vilezi ayiwaji ali tewe mi le mi blo de tito de mi de fite ne je fite yin agbo ne kan go ton fite mi agbo do mi to meleze nga waji ne asa ne gbe ne ma zo de fulu yewe ali de mi blo tito de mi blo le tito lo ni do de a tonji we na de ne we ma lo de nu ko je fida na do bo na mo nyo do ali do po na tito do po na gbon o Abeokuta tito de bo na le agbon o ne mi lo to ne lo de aja were me o Itajebu ya taton ko bon taton ko Itajebu tito do po na le gbon fun bo tito aton to lowo ayije ma wudi do we mi le me de ibo ko pere mi ma ti aso mi no wa e we ma de ko mi no mi o to ka mi aso ke mi o to ka mi na le ko aji amo di do anu to no vigile do juno we ya huno we ya me de pe bo tron file bo wa ko yo ye ma pon do ali ede wululu mo bo yi e mo nya zo ka yi edo se de me bo file no yo bo do nu lo e fle lo ne je fle mu yin blo tete ne je to be gba ma so yin blo tete po no le di fle wa do ami lo file mi je yi ne ma besoin ma panoti amo po no le ye so de ali lo ji teme sonu mo do e do mi blo tete o mi boku che do tito le boku do melezi ya yi ka do anu ji ni we mi na de do nu re nu lo bora jori tito de mi blo na azan do propo do ko lo na besoin azan gagbe azan ko nu ko we go afivo sun de be mi de ton azan ne gbe te kan nu de bo nu lo bora jori gbe ne gbe le na chibo nu wa mi ton le ma fo gbon taun de ma de meze si se de mi no pere mo na de mele wo sino program do ko lo le ja we ne mi kun mi jo hun nu wa lo o mi no vi mi don gbagbo no christianity lesle ìwé ẹ̀rọ kò dẹ̀ mo lọ kùn sán ìwé wa lọ́nu gbọ̀ngbọ̀n yẹ káyẹ́ lọ́mọ fi bó sọ́nu dọ́dọ̀ yọ ọdún téèdì mi lè sẹ́gbódò tẹ́nígbé ẹtẹ́ tẹ́nígbé àsánkò ẹtẹ́ mo rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ sẹ́gbódò tẹ́nígbé rẹ̀ bọ́yìn àsánkò tó sùn lọ́dọ̀ bọ́yìn àsánkò nìkan rẹ̀ lọ́dọ̀ àsántọ̀gbé wọ́n ẹ̀ wà lẹ́nu abẹ́ de gán wé mẹ́ mi kẹ́kẹ́ mi máa nà kódó náà wé ló ẹnu àti náà yẹ dọ́jì de ilẹ̀ máa yin kátólíkì yẹ ozo yemlo support yemlo siselo mo sesomo di obaro de sise mi tolo mi o zero de bon tole ma di kebo papa de o zede melo era papa ena ho blo ira wa bon so ti da mi o su me de ton fi mo ko na wale mi o su mi wa ten don de gbe ne gbe o pon de lo no be do ira be ne iblo ne fo ni ro gan atome ho balon me bo handball we football we o ai ko da pere na ton bo me du dejile mi no ya jo to mo ne de lo le na igbo bo e ya je ko ja yi
mi a khonu yena ko no ado khasiro de khasiro we be kamera ma ko de ya be do acholo ba ina ta ko na to ko be ta ko na to ko lo eyo bene no mitron asana jibo kabio yonu zangbe azan o konukun atongo afiko sun de me ton ite ka inu lo bo mi ke mi na do azan konukun atonto we mi na ebe ko lo so ku kon de ka chien ne da be ya blo wodi o ya be ya cha ya blo wodi ba for alo me for so afosi mi azomo kaka ba ibi obonu kame to bona ibi obonu kame bo me akege don enaze ko lo sin mion to ko ganaze mion jura to ko ga yoyo de sin to me mi de ko lo de bo me bonu don to ko ga bonu don enaye mion la si don pro ya ndi awa wa ye ya de ndugo bo ma jira hoto e don e don ya ndi ablo da ye wuti blo di osude de na yi do le eyo be mitro fle krebe mina je o aholu zagbe asa konukun enego be mika na zebe na gbo po fle mo se do po do yoro zmali okule ko bi krege be o khasiro le yoro se do ajo janwe dide ye blogo ya saga gbe ni yoro zangwe kre okule ko je ga ize ga chewe menele khasiro le na fo yo sudo ajo bura konukun epo ina da kun po to vito silepo ne ka ja aholu zagbe go asa konukun enego ete mi na do nukun ta o be nu vive ya aholu zagbe ene bezo ga chien me kra ije kondo ga tome mi do ndebo mi do tito debo ede tamenindo de we me ko lo tito de na de ayi bo mi na no mo te ne mi ja nde blogbe tito ne mi na no kodo mi na jijan yi don bonado bona gbeji bonado na ni tamede o nde aso de wa le ye na do ami fide wa so je ye na do ami ni lo flo mi no yino se kota do kulu bono jijan lo bata me de o yo flase gbe iku flo gbe we gaya flo we boni aje ko ja yi ne o gan wolo po me be ko me e me le bi e na idon o mi kun sin do agbonu blo to de fide bo sin ma tin do molele bo mi lo gbede e ma ro ido mo mi le mi ano fom no sin le ho bonu ku ton bodo to de po le bo bo bonu sin kame ye ma do sinu bo mi blo sinu do po sin ayi do se de lo ene din ye kun to ai bo to ene fide ejuro e yali lanu po mo pon le je fle ne ejuro ya ro fle bonu ga san ku bon ya kun zo to mo ko to no to lo ma lo din be so din mi aje yi ji mo ne den lo le na yi mo pere mo ne bo ne wa je kule ko kre ni lo khasiro le na zo dai un pere fle mo dan ene jo dan me ma do kure bu ne dan ma pere mi atron pa ne ko mi na je o se poso de o sa tre bu azan kwatongo o afigo sun de be mi le don ni lo tito di na zo tin fle dada tito de fle bo de protection le ile we no mi gbagbo no le ile we no blo church ro gbe logbe ira blo church bo o nu ko to itan de yin pon Jesu ena wa nu ko to da ho ja to mi lo ena anu nu wa enen ba ho ge gawe we me do me yo me de yin o ayu ne malele yo blo na wa ya gba do tito de mi no se da ye tito do ko to nego yin yi se sinu nu me se mi no le bi fui we on the program lo me na wa do kun ba le nya ko so do me ro ko re ajo mo ero nya ko ro yin ene yen wa ru do me ero awon ne mi do bodo ero fente amo ne mi su do e fente de ma ro fente de ko ya je we do no ma o na se de mi do wa de pe nu wa so mi no se ti to ene le dai bo si se gun le lopolopo no te mo ka ye ko jan ya ba we me ko le je fa jan nai 30 wa ki no je ba ma yi me ko bi su ko su me do ko ni kana ngule be era te do polo mi do le mi kudo ai ka mi to do le ji bu ka zo kudo nu ti me na me mo lo zuma le azan do ko de po yin o se gbe lo azan ko aton nu kun de ya sanda o de we apapa sanda o lo ne mere dai do ya siwa mere bluti do na siwa mayo ne udu e ga no do sanda o lo ya san ne de yin fifo do lo wo so ba no do ma mo zuma le ne lo yere ajumli please ya fo to ko ga bo ye de o ga bo mele jan ga bo e wa je fifo to petoro khrido gandia asanda o lo yin asan lo ene de o ga ba ro jire ni le mi no me mi ni se do asan le bi we nda ho de we me ko mi to me bo yi ma do an se asan le do jire e yo din
san da olo gbe die nu boy wo no do ta nu wa mi don e ma ga de no do ta na wo so mo me anu no te mo san go do don lo ne mi blo mo ye ma yan ne ba ipe bo fi to le kan bi o yi àbí mede yan e de bo me lo ma wa kon kan bi o yi ye ma ro yan ti to de me mi no so mo kaka mo na je fun ye ma so do ne adiviaton ne adiviaton wa ko ya do yan o yi me ko mede me ko na le fun wa ko ya do yan e bodo me lo e bodo wo te to e wo so na le fun aton le bi e na do te bo yan o yi me ko me lo e bodo wo ya mo do de do ko ka wo ai mo le don mi no wa te don ayo de le do ndo do kuro mi do gbe ami ozu o ko te mi no lu na do na yemeri we me vi ko pin mi gan me le bo mi na mo to mo krita mo de ndo na do na we men le nso mo fi bo do do mi do pogo do mi kudo asan mi ton azoro we wa mi don lo mi de alo mi don mo ira to do to iku alo pa to lo do na no ato jawe kuma tin ya me de me amo mi te pon bo ze won yin na sin soni de mi ba mi de bodo me bi kini je po bo blo we meto mi don do ma no te pon me de bon ndere tin bo ne mi jo blo holu ja mi ano te pon dandan holu ja mi ano te pon dandan amo ndere tin we ho gba ne le ma be no te pon holu wa ko lo mi agba ali mi ade ali ma be no te pon holu mi ade ali ne budon ya mo zo blo wa holu amo ne mi ade ali ne le mi mo gouvernement o yo voto lo di mablo o no ne acha wa de influence me vole ire o ji emi gbon bo e do bon de mi blo mi jiro do ire o to vile sin dagbe o ja ba yo ka le e anja bonu mo ada li matin a fi ojo ma agbon fle awo yo mo do jire tanta mi ago alo mi mo mi se to fi bo de da do propono mi ton do propono me yi we mele bi ton beso agege kaka wa yi o kono bonu sin to pon la mede da me ongo do di do ayo ye ni wa nu mi towe nu ye towe so ajrado me bi ajrado ene eyo be gbeto ye la gbe ponto ahogun to Royal TV sin o mele ndo gbe ado kuro mi to le mi osu papa mi modo smale nu wa mi to ko mi de bo mi ka keji adora nu de nu lu buna wa jo de azan yo de nu ko mi bezo azan to gbe kaka ikondo se gbe de ja tito do kuro de tina we me wele be nu kon to afozero tito de yin tito to do po de nu kon to we me gbe to me mi lo be kendo nu wa o mo ko to lo na mi to gbe ado kuro mi to le mi me de we me vi bo de o to mi to me fi alo mi me de to gudo mi me de ajanu wa yonu wa buka jo fun to nu wa le me be mi do kuro mi to le bi papata bo do mi do zmale mi ne kudo bo nu siso afole dide mi osule mi yegbon be yo do tarande ilegon be po mi osule kere mi na ho mi to le bo no aje titoji ye kan do bo ne me je mi na gbon lo na to pe na che pa de friend do yo sume ti ma no kudo na nu wa lo mi to pe do yire ku che buka so do na beto de na ime lo na tro aja kwa ya ko bu kana wa we me ko jire do mi ne te ko lo bo so tete bi keke ji hu mi so fle ku ma na fo mi anu du kaka lo bo na ko yo ko je me bo na jo do afi bu vitikli vi mi ma ka so tete ya bo ri jojo ye ni ma no zmale we me ko je yi bo le wa jo ndi wa jo e jo to ko konsu e ma ja jijo gbe mi do ndo beto da gbele bi papata ndo gbe na gan ho ito ho me na ho Serge ma wedo akisu ndo mi ku je boku do pinpon mi no go ma pon mi gbede pon me na ho ta gbande gapi dogbe ami osu do mezeti to dawo lo kuda yi de segbe de jaene do khasi no koko me na ho beso we me don we na danu de o gbedu temi ton boulevard de Douglas de Tambofi na me de ma na po lo na wa yi a kunloji ton le be ye kan ne me gbon lo do gbe na konto nyonu mi me de na trophy de pepe lo na we me ti ko ji le brando ami no zimale yi mi ton ayo ki wa mi don zu e na zo yin dagbe me ole e no zimale mi do nu wi wa de pepe lo ba do zimale mi ne kende o de to hoji mi gbon dona aloka malusi mi to minamo khika we kunde waye ne numéro ne le miro alo mi mi azo 96 95 54 87 ko de pe ne miro mi minano pa ko mi bobo na to ko mi bo e itani gbereja bono yi mi ne zo pe nu wa to ko kan amo ko de pe nu mi ka de pe ko mi kere mi ale mi mo ne nu bo jijo de we me ko jile mi le mi o to do duru ton bona de 6 to mi kasi agame e izan merci beaucoup oui dan